সমস্ত প্রেডিকশন চার্ট হিসেব ফেল। 2025-26 অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই বাম্পার হারে বাড়ল দেশের জিডিপি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 3 মাসে দেশের জিডিপি 8.2% বেড়েছে। গত অর্থবর্ষে এই একই সময়ে জিডিপি 5.6% ছিল। ফলে গত বছরের তুলনায় যে অনেকটাই বেশি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এত দ্রুত হারে বাড়ল কি করে? বিশ্লেষকরা বলছেন ম্যানুফ্যাকচারিং, কনস্ট্রাকশন এবং সার্ভিস সেক্টর বেশ ভালো পারফর্ম করেছে, আর সেই কারণেই এত ভালো জিডিপি বৃদ্ধি। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর বলছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে জিডিপি দাঁড়িয়েছে 48.63 লক্ষ কোটি টাকা। এক বছর আগে এই 3 মাসেই সেই সংখ্যা ছিল 44.94 লক্ষ কোটি টাকা। নমিনাল জিডিপি 8.7% পৌঁছেছে 85 লক্ষ টাকারও বেশি, 85 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং বেড়েছে 9.1%, নির্মাণ মানে কনস্ট্রাকশনে বেড়েছে 7.2%, তবে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে সার্ভিস সেক্টরে 9.2%। ফাইন্যান্স, রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত সার্ভিস সেক্টর বেড়েছে 10.2%। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এই সেক্টর মাত্র 3.5% বেড়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলের সার্ভিসও 4.4% বেড়েছে। মোটের উপর চলতি অর্থবর্ষের প্রথম 6 মাসে জিডিপি বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে 8%। গত অর্থবর্ষের প্রথম 6 মাসে এটি ছিল 6.1%। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লিখেছেন 2025 থেকে 2026 সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে 8.2% জিডিপি বৃদ্ধি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এটি আমাদের প্রবৃদ্ধি বান্ধব নীতি এবং সংস্কারের প্রভাব প্রতিফলিত করে। এটি আমাদের দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যোগকেও প্রতিফলিত করে। আমাদের সরকার এই সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই বিষয়ে বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির মধ্যে ভারত দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে রয়েছে। শুল্কের প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিকূল পরিস্থিতির পরেও ভারত ধারাবাহিকভাবে সেই অবস্থান ধরে রেখেছে। এটি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সুদূর প্রসারী এবং দক্ষ অর্থনৈতিক নীতির প্রমাণ। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী তিনি কি বলছেন শুনবো। देखिए, भारत लगातार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है और टैरिफ के प्रभाव के बावजूद वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी निरंतर भारत ने वह स्थिति बना के रखी है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूरगामी और दक्षतापूर्ण आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। देखिए, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেছেন, দেশের যে কোনো প্রবৃদ্ধি গল্প বা জিডিপি সংবিধানে 39 গ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। যদি প্রবৃদ্ধির গল্প আয় বৈষম্য হ্রাস করে তাহলে এর অর্থ আছে, অন্যথায় এটি অর্থহীন। মনোজ ঝা তিনি কি বলছেন শুনব। इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक न एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निज़ाम है, जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा? जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए कि पिछली तिमाही इससे बेहतर हुआ है और इसे सुधार और विकास की नीतियों का परिणाम। मैं आपके वर्ल्ड सर्विस के माध्यम से कहूं, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल 39C है। किसी भी जीडीपी ग्रोथ को, किसी भी ग्रोथ स्टोरी को 39C के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। अगर वो इनकम इनइक्वालिटी को, उस गैप को कम कर रही है तो फिर इसका मतलब है
अन्यथा ये सब बेमानी है। ये आंकड़े लोगों की दैनंदिन की जिंदगी में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। ये कहा जा रहा है कि महायुति में तनाव है, बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के 3 नेता शामिल किए, दोनों तरह से जो है चीजें आ रही हैं। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि एक पूरा लंबा इतिहास रहा है कि दिल्ली दरबार वाली पार्टी के साथ अकाली का क्या हुआ, अभी वहां क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में हमारे बिहार में क्या होगा, सब ये इबारत पढ़ चुके हैं। बस अभी भी समझने में देर होती है। गृह मंत्री कहा है कि जिले जो है उससे प्रभावित 126 से घटकर 11 रह गए हैं और तीनों क्षेत्र मुख्य धारा में लौट रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि नक्सलवाद हो या किसी प्रकार का अतिवाद हो, उस अतिवाद से लड़ने के लिए आपको 2 लेवल पर होगा। एक जो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है और एक है कि वहाँ की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को पीपल सेंट्रिक बनाना। बहरहाल गृह मंत्री से ये भी कहूंगा कि पूर्वोत्तर के हिस्से में मणिपुर भी है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ठोस अब तक नहीं सुनी। কংগ্রেস সাংসদ তারিক আনোয়ার বলেন, আমাদের জিডিপি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এটা ভালো, এটা দেশের জন্য ভালো। আর এটা সত্য যে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পর আমাদের নির্মাতারা অনেক প্রচেষ্টা করেছে এবং এর কৃতিত্ব তাদেরই। কি বলছেন তিনি, শুনবো। ये अच्छी बात है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो ये देश के लिए अच्छी बात है और ये बात सही है कि ट्रम्प टैरिफ के बाद हमारे जो मैन्युफैक्चरर है और हमारी जो इंडस्ट्री है, इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया है और क्रेडिट गोज टू देम। सदस्य के सामने सैक्रिफाइस की बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। जिस तरीके से ये एक रेफरेंस लिया जा रहा है, बातें उठ रही हैं, आप कैसे देखते हो? आप सीनियर लीडर हैं, आपकी क्या रीडिंग है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि कांग्रेस हाईकमान तमाम बातों को वॉच कर रही है, देख रही है और समझ रही है और जो कर्नाटक के हित में होगा वो काम हाईकमान करेगा, देर या सवेर। সমস্ত প্রেডিকশন চার্ট হিসেব ফেল। 2025-26 অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই বাম্পার হারে বাড়ল দেশের জিডিপি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 3 মাসে দেশের জিডিপি 8.2% বেড়েছে। গত অর্থবর্ষে এই একই সময় জিডিপি 5.6% ছিল, ফলে গত বছরের তুলনায় যে অনেকটাই বেশি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এত দ্রুত হারে বাড়ল কি করে? বিশ্লেষকরা বলছেন ম্যানুফ্যাকচারিং, কনস্ট্রাকশন এবং সার্ভিস সেক্টর বেশ ভালো পারফর্ম করেছে আর সেই কারণেই এত ভালো জিডিপি বৃদ্ধি। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর বলছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে জিডিপি দাঁড়িয়েছে 48.63 লক্ষ কোটি টাকায়। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।